Isang RK. Yun lang, PD. Ay, dalawa pala. Dalawang PD. Gago, dalawang PD. Sige, mag-orb ulit ako. Ay, ginawa rin pala to. RT, oo, RT. Oo. Nandito tayo. Nandito ako. May RK ya. Hindi. Are. Gago. Ano nga? Namanhol ako. Okay na. Full kita. Napira ka, wait na. Thank you. Get nga ko orb, kulay blue. Wala. Sabi lang ako kuha. Pwede sa akin ba? Sir? Malayo ako sa'yo. Lakad na. 5 seconds. Papul ako. Nakadibina. Thank you. Sino yung ako? Napul ko na din. Okay. Ilalim. Tara dito na. Next trip na. Full Napul na. print! Shit. Kakapul ko lang dun sa sorry. Okay lang. Okay lang. Collect. Mas ako. Doon ako. Yes. Getting ako red orb. Guardian. Pa-skill muna sa gitna para ano. Papul Nikki naka-manhole. Pull Nikki. Okay na. Getting ako blue orb. 5 seconds ha. Napul ko na. Tapos ito tayo yun. Sorry. Collecting. Get right. Rebap. Wait lang. Song up. Naka-deny election si Gracie. Five seconds ha, orb. Nafira ko. Kay re-up. Kay Katarina. Guardian na kita. Nakakolect ka? Oo. Gagi. Papul na ako. Ay, nafira ko. Pwede, ano. Okay na. Thank you. Ikaw, napul na kita. Rebuff. Song up. 10 seconds. Kay Rina si, Katarina. Hitting. Na-guardian na kita. Getting orb. Sustain. Cool down, guardian na. Balik. Song up. Pul ako. Para na. Pulling. Napul ko na. Dito heal. Pull down eh. Pulling. I got you. Oh, ito, napul ka. Ay, sorry. Full print. Down. Naka-break ako. Sustain mo na. Ato ako ha. Pull. Down. Kyrie up, Katarina. Okay. $15 seconds. Wait lang, sustain. Ito, Wala. rebuff. Song up. 7 seconds. 7 seconds. 4. Getting orb. Kyrie up kay Katarina. Getting orb. Nakuha ko na. Napasok. Nice.